वेलकम टू मेक स्टाडी मैं तुम्हारे कि कर क्लास 10 साइंस पढ़ाई आसो न तारे अलरेडी मैं लेसन 1 पढ़ाई आसो दें लेसन 1 अलरेडी 4टा पार्ट्स दिया हल आज आम कि 5 नम्बर पार्ट तो क्या हाँ डिसकास करें इतना आज आम कि चुना क्वेश्चन बिल स्टार्ट कर जाम क्वेश्चन 1 तुम्हारे कि पेज नम्बर पेजो लिखि दी पेज नम्बर 5 आसे क्वेश्चन बिल आज स्टार्ट कर जाम इतना जोने जोने भिडिओ चाई आसा लाइक कर दिबा और जोने नतुन आइसा सब्सक्राइब कर दिबा कमेंट कर दिबा शेयर कर दिबा मोक हेल्प करा मैं तुम्हारे एवरीथिंग हेल्प करात आसो चलो भिडिओ आज आरम्भ करूँ इतना कि फार्स्ट क्वेश्चन तो चुआ व्हाई शुड ए मैग्नेशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बार्निंग इन एयर अসমत कि बायु दहনৰ आगत मैग्नेशियমৰ फिटाक परिष्कार करा হয় क्यों तो फार्स्ट टाइम चुआ फार्स्ट कि दिसे मैग्नेशियम रिबन मैग्नेशियम रिबन कक जी कक हाँ एनी माने जी यार जी स्टेटत क्या ना क्यों मैग्नेशियम বুলি ক'লে एमजी আহিবই ना है ना এটা কি কৰিব কৈছে বাৰ্ণ বুলি কৈছে বাৰ্ণ मतलब কি হ'ব কি এড হ'ব বাৰ্ণ কৰা কালি কৈছিলো কালি ভিডিঅ'ত অক্সিজেন এড হ'ব আৰু ভিডিঅ'বিলাক শেষৰলৈকে চাবা তেতিয়াহে পুৰা কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব হা তো বাৰ্ণ বুলি ক'লে কি হ'ব অক্সিজেন তো এতিয়া কি হ'ব मैग्नेशियम অক্সাইড ফৰ্ম হ'ব তো मैग्नेशियम অক্সাইড এটো কি হৈছে मैग्नेशियम की मेटल की मेटल है मेटल टू मेटल है रिएक्टिव मेटल है नॉन रिएक्टिव मेटल है रिएक्टिव मेटल रिएक्टिव मेटल गुड इतना कि हम चुआ रिएक्टिव मेटल बिल्कुल कि करे जैसे आम स्टोर करूँ आउटत जो स्टोर करूँ तो कि हम ये जेनेबा मैग्नेशियम इतना आसे हाँ सो ये कि इतना जिमान बाहर जिमान आसे दे इतना किसान कि गेसेस आसे ये कि ऑक्सीजनर लगत रिएक्शन कर सो ऑक्सीजनर लगत रिएक्शन कर कि यार सारफेसत मैग्नेशियम अक्साइडर एट लेयार दिए मैग्नेशियम अक्साइड जी लेयार कि जी यार बार्निंग पावर आसे बार्निंग पावर कि डिक्रिज कर दिए कमाई दिए ना सो आम कि याक बार्न करार आगत आम क्लीन कर लूँ सिम्पल एक्जाम्पल फेन्स चुआ जी फेन्स माने जेवरा जो बाउंड्री दिए ना खुटी एकदम सिम्पल मेथड सिम्पल टिप्स हाँ इतना कि एने लेतरा हो ना ये लेतरा जो जलाई दी है ना नजल ये बार्न ना इतना कि फार्स्ट टाइम क्लीन करूँ सो ये भाविले हल जैसे आम स्टोर करूँ जैसे कि यार आउटरत इतना कि यार जी सारफेस आसे सारफेसत कि मैग्नेशियम अक्साइडर एट लेयार ये कि यार जी बार्निंग यार पावर आसे तक कि डिक्रिज कराब सो आम कि बार्न दर आगत आम क्या क्लीन करें इतना कले कि हम चुआ जेते मैग्नेशियमक आम मुक्त अवस्था थों माने बाहर थों ये बहुत सक्रिय धातु न जेते आम बाहर थों कि हम वायुमंडल थका ऑक्सीजनर लगत बिक्रिया कि मैग्नेशियम अक्साइड फर्म कर हाँ सो मैग्नेशियम अक्साइडे कि यार जी दहन माने जी जलोआ जी दहनर क्षमता तक कि दिए ह्रास कराए कमाई दिए সেইকাৰণে আমি ইয়াক দহনৰ আগত পৰিষ্কাৰ কৰোঁ सिम्पल एक बस्तु ना क्या आसे भाविले हल जेवरा खुटी এটা भावि लोৱা जेवरा खुटी লৈছা बाहर थी थकिले बहुत दिन थले कि हम इतना कि हम उई चुई क्या पड़वा चलवा इतना कि माटी क्या बाँस क्या बनाब ना इक आनी पिने जदि जलाओ नजले सो इक आम फार्स्ट टाइम कि क्लीन परिष्कार करें ना तरह जलाली जलिब इतना मैं एन्सार एकदम धुनिया लिखि दी तुम्हें लिखि जाबा चुआ लिखि जा फार्स्ट कि हम चुआ कि आसले क्वेश्चन वाई शुड ए मैग्नेशियम रिबन क्लीन बिफोर बार्निंग इन एयर तो एन्सार कि लिखा मैग्नेशियम इज ए रिएक्टिव एलिमेंट सो व्हेन वी स्टोर इट only लिखा when we store comma it react with oxygen to form a layer magnesium oxide on its surface the layer मतलब कौन layer the layer magnesium oxide layer the layer of magnesium oxide decrease the burning power of magnesium ribbon so we clean the magnesium ribbon before burn हल इतना केमिकल रिएक्शनो लिखिছো तुम्हें लिखि लबा इतना अসমীয়াত केने लिखा चुआ मैग्नेशियम एक सक्रिय धातु सेये जेतिया इयाक मुक्त अवस्थात रखा है तेतिया इ वायुमंडलर ऑक्सीजनर लगत बा एटु निलिखिले हो जाए तेतिया इ ऑक्सीजनर लगत बिक्रिया करे यार पृष्ठत मैग्नेशियम अक्साइडर आवरण सृष्टि करे जिये यार माने मैग्नेशियमर दहन बा जारणक कि करे ह्रास कराय সেইভাবে আমি দহনৰ আগত मैग्नेशियम परिष्कार करूँ सो केमिकल रिएक्शन लिखा আছে ये लिखि लबा इतना क्वेश्चन नम्बर 2 तो स्टार्ट कर नम्बर 2 कि दिसे बैलेंस द केमिकल इक्वेशन कैसे ना सो फार्स्ट कि दिसे चुआ मैं डायरेक्ट एन्सार लिखि गई हाँ हाइड्रोजन प्लस क्लोरिन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बा हाइड्रोजन क्लोराइड सो आम क्या लिखिम HCl इतना बैलेंस कर कि हम
হাইড্ৰোজেন 2 ক্লোৰিন 2 সো ইয়াৰ কি কৰিবা 2 আগত দি দিয়া এটো হৈ গ'ল তোমাৰ ব্যালেন্স এটা বেৰিয়াম ক্লোৰাইড বেৰিয়ামক কি ল'ব কৈছিলো মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটো কৈছিলো বেৰিলিয়াম না বেৰিয়াম मतलब बेरियम लबा सो एटॉमिक नंबर 4 फ्रीक्वेंसी की कॉन्फ़िगरेशन 2:2 आउटरमोस्ट शेल 2 मतलब वैलेंसी 2 एंड क्लोरीन 17 2:8:7 आउटरमोस्ट शेल किमान আছে मोर देन 4 যদি 4 কৈ ডাঙৰ হয় তো কি কৰিবা 8 পৰা ইয়াক মাইনাস কৰি দিয়া 1 থাকিব এটো ইয়াৰ ভ্যালেন্সি তেনেকে এলুমিনিয়াম সোয়া 13 2:8:3 आउटरमोस्ट शेल 3 যদি 1 পৰা 4 ভিতৰত থাকে अगर কি হয় बिटवीन 1 to 4 এটো যদি ডিজিট থাকে এনি ডিজিট না ইয়াত যদি আউটৰমোষ্ট সেল তো এটো হ'ব তাৰ কি হ'ব এই নাম্বাৰটো হ'ব তাৰ ব্যালেন্সি সো ইয়াৰ আউটৰমোষ্ট সেল কিমান আছিল এলুমিনিয়ামৰ 3 সো ইয়াৰ ব্যালেন্সি কি হ'ব 3 সালফেট সো SO4 2 নেগেটিভ मतलब ইয়াৰ ব্যালেন্সি 2 সো সালফেট ব্যালেন্সি 2 এটা আমি কি কৰিম 1 2 কে কৰিম 1 2 1 2 আগৰ ভিডিও ধুনীয়াকৈ শিকোৱা আছে হা চাবা 1 and 2 1 বেৰিয়াম and 2 আছে sulfate barium valency 2 and sulfate also 2 so same valency হলে আমি কেতিয়াও পুট নকৰো প্লাস again কি হল 1 and 2 again 1 and 2 now chlorine aluminum chloride aluminum valency 3 chlorine 1 এতে ব্যালেন্স কৰা so here barium 1 chlorine 2 aluminum 2 and sulfate SO4 group 3 here barium 1 chlorine 3 aluminum 1 and SO4 group 1 so কি কৰিবা সোয়া barium equal না so to balance chlorine 2 here 3 তো কি কৰিবা even and odd আছে মাল্টিপল কৰা 2 3 are 6 so here 2 into কৰা 6 পাবলৈ here 3 ক্লোরিনের আগত 3 ইনটু করা ক্লোরিনের আগত 3 তো ইনটু কত করিবা ইয়াত করা 3 ইনটু তো ক্লোরিন 6 मतलब ক্লোরিনের আগত কি মাল্টিপল করিবা 2 সো ক্লোরিনের আগত 2 তো অ্যালুমিনিয়াম 2 1 jar 2 অ্যালুমিনিয়াম এন্ড ক্লোরিন 2 3 jar 6 অ্যালুমিনিয়াম সো অ্যালুমিনিয়াম কি মান হলিয়া 2 ইনটু হল অ্যালুমিনিয়াম 2 এন্ড অ্যালুমিনিয়াম 2 ক্লোরিন 6 বেরিয়াম 1 SO4 3 এটা ইয়াত SO4 3 সো SO4 গ্রুপ SO4 আগত কি দিবা 3 তো কি হল বেরিয়াম কেটা হল 3 না তো ইয়াত বেরিয়াম কেটা হল 3 1 jar 3 হৈ আছে ক্লিয়ার সিম্পল কে চাবা 3 বেরিয়াম 3 2 jar 6 2 3 jar 6 ক্লোরিন অ্যালুমিনিয়াম 2 SO4 গ্রুপ 3 SO4 গ্রুপ 3 ক্লিয়ার এটা নেক্সট এটো 3 2 ইয়াত কৰিছো 3 কি দিছে সোডিয়াম প্লাস ওয়াটার 3 সোডিয়াম প্লাস ওয়াটার এতিয়া এটো কি হ'ব গেছ ওয়াটার কি আছে আমি কেনেকা ফর্ম লম হাইড্রোজেন প্লাস OH মাইনাস হাইড্রোজেন আয়ন এন্ড হাইড্রোনিয়াম আয়ন সো সোডিয়াম কার্বন এড হ'ব হাইড্রোক্সাইড তো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস তো তোমালোক কোশ্চেন কি দিয়ে মেটালে মেটালে ওয়াটার লগত যদি রিঅ্যাকশন করে তো কি গ্যাস প্রডিউস করে হাইড্রোজেন গ্যাস এনি মেটাল নিলবা কিয় তাতে হাইড্রোজেন গ্যাস হ'ব এতিয়া আমি ব্যালেন্স কৰি যাওঁ সোডিয়াম 1 oxygen here 1 and hydrogen মিলাই যাওঁ সোডিয়াম 1 hydrogen 2 oxygen 1 here sodium 1 hydrogen 1 plus 2 and oxygen 1 এটা সোয়া 1 and 2 ডাইরেক্ট আমি 3 নি লিখো এটো কি এড হৈ আছে না তো আমি 1 plus 2 এনেকা লিখা ক্লিয়ার এতিয়া ব্যালেন্স করা সোডিয়াম 1 and sodium 1 সোডিয়াম ব্যালেন্স হাইড্রোজেন 2 বাট হাইড্রোজেন কি হইছে 1 plus 2 and 2 সেম টেবল বাট 1 2 টেবলত নাই সো ইয়াত কি মাল্টিপল কৰিবা 2 মাল্টিপল কৰা সিম্পল সো 1 কাৰ টেবলত নাই 1 2 টেবলত 1 নাই আছে ন সো কি মাল্টিপল কৰিলে 2 টেবল আই যাব 2 মাল্টিপল কৰা 2 1 jar 2 এটা 2 plus 2 4 ইয়াত কি ইনটু কৰিবা 2 সো ইয়াত 2 ইনটু কৰি দিয়া ন এটা হাইড্রোজেন আগত 2 ইনটু কৰি দিয়া হাইড্রোজেন मतलब কোনটো হ'ব ইয়াৰ আগত 1 ৰ লগত কৰিছা কত এটো নহয় সো ইয়াৰ লগত নহয় এটো 2 লগত মাল্টিপল কৰিছা ন সো আমি যাৰ লগত ইনটু কৰিছো তাৰ আগত পুট কৰিম এটো লগত কৰিছা না 1 ৰ লগত ইনটু কৰিছা 2
সো আমি এইটো হাইড্ৰোজেন য'ত 1 আছে তাত 2 ইনটু কৰিম এটা সোডিয়াম 2 1 0 2 সোডিয়াম 2 ইয়াৰ সোডিয়াম 2 ইনটু কৰিলে সোডিয়াম 2 অক্সিজেন কিমান 2 1 0 2 2 এন্ড ইয়াৰ 2 1 0 2 ক্লিয়াৰ সিম্পল একদম সিম্পল ফান্ডা না এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 সোৱা কোৱেশ্চন 3 কি দিছে হা কোৱেশ্চন 3 দিছে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড plus sodium sulfate na gives barium sulfate and sodium chloride etu hikaisu tips 1 to 1 ke koriba moi te pati dilu eta balance kori samson ki hobo soa direct balance kori diu here barium 1 chlorine 2 and Na2SO4 1 yato soa barium 1 SO4 1 sodium 1 chlorine 1 eta chlorine 2 here chlorine 2 but here chlorine 1 so multiple kora 2 kora so sodium over 2 the sodium so here to 2 na SO4 1 and barium 1 clear so it multiple korle baki sob balance hoy ase ate so code call duster more okay ete aq likhisa etu matlab ki hoy aqueous mane kon bila hoy jeto water dile easily soluble hoy jay mane suppose আমি কি দিছো সল্ট দিছো সোডিয়াম ক্লোরাইড এটো ইয়াত দি দিলে কি হ'ব থাকিব জানো সোডিয়ামৰ যেটো এইবিলাক না থাকে না গুটি বিলাক না থাকে এটো কি হৈ যায় সলিবল হৈ যায় সো এটো কোৱা হয় একুয়াস বুলি যেটো সলিবল হৈ যায় আৰু যেটো সলিবল নহয় যেনেবা কি দিবা ম্যাগনেসিয়াম রিবন এটো সলিবল নহয় না এবিলাকক কি কম আমি সলিড যেটো সলিবল নহয় এটো সলিড হৈ যায় আৰু যেটো সোৱা ডাইৰেক্ট আমাক যেটো ওয়াটার ওয়াইজত পাও এটো কি কম আমি লিকুইড ওয়াটার ফর্মুলা और जदि H2 करबा থাকে এটো আমি কি লিখো গ্যাস এনেকা স্টেটমেন্ট কি তেনেকা কৰি সোয়া এটো ব্যালেন্স হৈ গল এতিয়া এটো সোয়া সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সোডিয়াম ক্লোরাইড ওয়াটার সো সোডিয়াম 1 here সোডিয়াম 1 ক্লোরিন 1 হাইড্রোজেন ইয়াত সোয়া 1 and 1 2 and হাইড্রোজেন 2 অক্সিজেন 1 এটো ব্যালেন্স হৈ আছে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এতিয়া নেক্সট এটা কি কৰিম exercise sorry question 2 লৈ পিনে next 6 পাৰ্টত আমি আহিম এতে ভালকে শেয়াৰ কৰি দিয়া লাইক কৰি দিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া দে ফুললি হেল্প কৰিবা মই বাস ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ